गाड़ी है, इसके अब ब्रेक का फंक्शन नहीं काज नहीं कर रहा। तो हम लोग ये खोला, ये इसके ऊपर से सर्किट बोर्ड है। ये देखो, ये ऊपर सर्किट बोर्ड है। तो এটা খুলে নিছি, এখানে কোনো ফিউজ দেখতেছি না। সাসপেনশন ফিউজ দেখলাম এটার নিচে, অনেকগুলো ফিউজ। এখানে ব্রেকের কোনটা চেক করব। টেরালার মধ্যে ব্রেকের লাইন যাচ্ছে না, আর অরিজিনাল লাইনের মধ্যে ব্রেকের লাইন আছে। तो আমরা চেক করব এখানে ব্রেকের লাইনটা কোনটা। भाई साहब, आपने मैंने जब बोलेंगे ना ब्रेक मारना, ठीक है? ब्रेक मारो, मारा। वालेकुम अस्सलाम। छोड़ना मत ब्रेक छोड़ना मत। हाँ बताओ भैया। هذا مشكلة سلك خربانة شنو ما أدري كيف أنا بوقف كل يوم أنا بوقف برا এক করে সব চেক করতেছি। ফিউজ অথবা ফিউজ থাকতে পারে আপনার ব্রেকের সাথে, ফিউজ তো অবশ্যই থাকবে, অথবা ফিউজ কাটা গেছে। এটা সম্পূর্ণ সার্কিট। দেখুন একটা ফিউজে কাট নাই, আপনার টেস্টিং বলফের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন। देखो ये नहीं जल रहा तो জ্বলছে না। এটা মানে হচ্ছে ফিউজ কাটি গেছে, এমনটা না। এক সাইডে লাইন আসবে, এক সাইডে লাইন আসবে না। দেখুন বেশ, এই ফিউজটা কাটা। ব্রেক ছাড়েন, ब्रेक मारो। हाँ, ये ब्रेक, ये रिली, ब्रेक का रिली। ब्रेक ছাড়ো, ब्रेक ब्रेक। हाँ, এটা ব্রেকের এই ফিউজটা কেটে গেছে, দেখা যাচ্ছে না। ফিউজটা কেটে গেছে। देखो भाई साहब, ये फीस तो कट गया। देखो देखो, ये ड्राइवर तो देखते ये जल गया है ना? हाँ, ये जल गया। फीस है आपके पास? नहीं है ना, इसको तो ब्रेक तार लगा, तार है डायरेक्ट तार लगा सकता था। हाँ लगा सकता हूँ, देखता हूँ स्पेयर फीस है कि ना। देखो है तो ठीक है, स्पेयर फीस हो तो कोई बात नहीं। हाँ स्पेयर फीस है। कितना नंबर देखो फीस? 20 नंबर है। 20 नंबर, हाँ 20 नंबर है, ये 20 नंबर। दो भाई ब्रेक मारो। चल गया? हाँ दोनों साइड? हाँ ठीक है। এই যে ভিউয়ার্স, এই ফিউজটা কেটে গেছে। তো এই ফিউজটা কেটে যাওয়ার কারণে ইয়ে হচ্ছে না, আপনার ব্রেক জ্বলছে না। তো এখন আমরা নিচে গিয়ে চেক করব। এখানে আমি চেক করব। যে টেস্টার আমি এখানে নিব। हाँ मैंने बोलूंगा जब लगाना। पार्किंग दे दो, इंडिकेटर दे दो, ठीक है, सब कुछ दे दो। क्या दिया? पार्किंग, इंडिकेटर, पार्किंग, पार्किंग। ब्रेक मारो, ছাড়ো ছাড়ো।
ब्रेक देखें भैया देखना लाइन आस्ते तो कौन लाइन आशे ना हाँ जल गया रुको मैं इधर लगाता हूँ सॉकेट जो है ना सॉकेट पे लगाता हूँ पीछे चेक करता हूँ बंद नहीं करना ब्रेक हाँ जलते से भैया इंडिकेटर मारते से ब्रेक ब्रेक ছাড়ো ब्रेक ছাড়ো ब्रेक हाँ ठीक है सर इजी बेस এখানে এই ব্লক এখানে এই ব্লক হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে ভিডিও পর্যন্ত ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম জি এখানে আমরা লাগাই দিব এখন ये किसका है इधर उतार देगा লাগাই দিলাম এটা হচ্ছে মার্সিডিজের কন্ট্রোলার সিস্টেম তাহলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম